Hello everyone, welcome to the My Emotions Matter podcast where we discuss ideas and knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose all under 10 minutes. This podcast is brought to you by MyEmotionsMatter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyal. And I'm Bhavana Shrestha. And in the next 10 minutes, we'll be continuing our discussion about this reflective process. I mean, जुनमा अस्ति नै देखि लागिरहेछौँ. And आजको episode is about reflecting on the kinds of moods that we went through and how it might have affected our day. Yeah, and yes, and this is one एकदमै very के भन्छ इफेक्टिभ टुल जुन चाहिँ हामीले दिन सकिसके पछाडि राति सुत्नुभन्दा अगाडि गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ. थोरै पनि अलिकति आफूलाई पर्सनल टाइम दिएर सोच्यो भने मेबी जुन हामीले लास्ट एपिसोडमा पनि कुरा गरेका थियौँ कसरी चाहिँ हाम्रो डिस्पोजिसनको बारेमा थाहा हुन्छ डिसिजन मेकिङ भन्दाखेरि आई थिङ्क दिस could be one effective tool. त्यसको लागि पनि हुन सक्छ. Alright. So feeling in the last episode you know put the gun to my head and asked the first question. So as I say, although I don't have a gun, I would want to throw it to you. Can you just remember a few of the moods that you went through and how it might have affected the way you thought, the way you reacted, the way you behaved? Okay, so as it doesn't have to be chronological because it's difficult to remember. But then I tried to be chronological right. Okay. So बिहान चाहिँ कस्तो भयो भने म चाहिँ हस्टेलमा बस्छु हैन अनि इट वाज अलिकति बिहानै चाहिँ फेरि मलाई मेरो बानी नै छ आई नीड टु गेट अप उठ्ने बित्तिकै फ्रेस हुनुपर्छ तर हस्टेलमा त्यही त हो नि हैन यो अलिकति लामो लाइन्सहरू हुन्छ बाथरुममा पनि अनि सो त्यो लाइन धेरै लामो बस्नु पर्यो कि एकछिनसम्म चाहिँ वाज वेटिङ त्यो कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो वेट गरिरहँदाखेरि चाहिँ थोरै पेसेन्स हराएको कि जस्तो फिल भयो बट फेरि बिहानै धेरै मिटिङ्सहरू पनि थियो आज अनि आई न्यू द्याट अनि त्यो भएर चाहिँ आई ट्राई टु मेरो मुडलाई अलिकति हुन्छ नि रिफ्रेस बनाउने ट्राई गरिरहेको थिएँ. सो आई वाज लिसनिङ टु सम सङ्ग्स बिहान उठेर मलाई मनपर्ने गीतहरू सुनिरहेको थिएँ. सो त्यसले गर्दा अलिकति भयो बट देन के भयो भने त्यसपछि एकैपल्ट ट्राफिक जाममा परेँ बिहान कलेज जाने उसमा अनि क्लास लिन गइरा त्यस पछाडि चाहिँ फेरि मलाई एकदम टाइममा पुग्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो क्लास लिन गएको त्यो हुन्छ नि एकदमै त्यो यति धेरै गाडी के कति धेरै गाडी भयो जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ एक्कासी आज त अनि मेबी कुड बी जस्तो रिजन चाहिँ मलाई पछि कति अरू बेला त कस्तो खासै मलाई त्यस्तो डिप्रेसिङ लाग्दैन थियो आज किन लाग्यो भने सोची पनि रहेको थिएँ बट देन कहाँ गएर चाहिँ रियलाइज भयो भने जब हामी बिचमा एउटा मिटिङमा गएको थियो तिमीले मनै गयो होइन अनि गएको मिटिङमा चाहिँ कस्तो भयो भने एक्कासी मलाई टाउको दुख्न थाल्यो बिचमा देन अनि तिमीले एउटा मलाई क्वेसन सोध्यौ अनि त्यो क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ मैले आई जस्ट लाइक सेड कि मलाई आन्सर गर्न मन छैन अहिले भरे आन्सर गर्छु भन्नु पनि इट वाज एन इम्पोर्टेन्ट आन्सर खाँच्चै भन्नुपर्दाखेरि बिकज यु राइटिङ एन इमेल अनि बट देन सडनली आई रियलाइज कि ओहो किन यस्तो भयो होला म त्यस्तो गर्दिनँ थिएँ भन्ने लागे पछाडि चाहिँ आई फिगर्ड आउट कि मेरो अहिले ओभ्युलेसन पिरियड चलिरहेछ अनि यो यस्तो टाइममा चाहिँ आई हेभ हर्मोनल प्रब्लम्स अनि एक्कासी टाउको दुख्न थाल्छ अनि त्यो भएको थियो आई जस्ट लाइक रियलाइज मेरो यस्तो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ टु लाइक अलिकति पज दिनुपर्छ भन्ने आई जस्ट टुक अ लङ ब्रिथ अनि आन्सर गर्न थालेँ बट देन यु रियलाइज कि आई हेड सम प्रब्लम्स एन्ड देन त्यस पछाडि चाहिँ यु टोल्ड कि भरे गर्दा पनि हुन्छ भनेर सो द्याट वाज इट अनि आई वाज भेरी थ्याङ्कफुल अनि त्यस पछाडि फेरि त्यो माइन्डफुल ब्रेक लिइसके पछाडि चाहिँ वी ह्याड जो मान्छेसँग हाम्रो मिटिङ थियो इट वाज राम्रै भयो आई वाज इन जोन त्यस पछाडि एन्ड त्यस पछाडि कन्टिन्युसली चाहिँ त्यो द्याट माइन्डफुल ब्रेक एक्चुली हेल्प कन्टिन्युसली म चाहिँ राम्रोसँग आज सबै कामहरू राम्रोसँग गरिरहेको थिएँ जुन पनि पेन्डिङ कामहरू थियो सबै सक्यो सो आई हेभ टु से एकदमै मुडको चाहिँ मेरो कस्तो भयो भने सुरुमा अलिकति रोलर कोस्टर जस्तै घरि डिप्रेसिभ फिलिङ्सहरू आउने होइन घरि चाहिँ हुन्छ नि अलिकति झनक्क जस्तो भइहाल्ने त्यस्तो भइरहेको थियो सो मुड स्विङ्सहरू एकदमै धेरै भइरहेको थियो सो आज जुन एपिसोड गर्नुपर्ने थियो मेबी आज चाहिँ एकदमै मुडहरूकै मेरो त स्विङ भइरहेको थियो सो त्यस्तै थियो मेरो मुड चाहिँ तिम्रो कस्तो थियो alright a tool for our listeners is one of the best ways to develop your emotional intelligence is to be aware of the kind of moods and feelings that you go through on a regular basis and try to give them some names. You can be creative, right? And then you know and then try to understand what causes you to feel that way so that you know how to react or how to respond. And like she said,
take that mindful pause. We've talked about mindfulness and that 1 mindful minute in the earlier episodes, right? मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो chronologically चाहिँ म भन्दिनँ, but just a few ones that stood out for me. एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने all the things that we're trying to do with My Emotions Matter and this podcast to tackle त्यो record गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ our teammates they finished their day and then they left, and then Feeling and I we've stayed back to record this podcast. अनि कहिलेकाहीँ आउने thought चाहिँ यत्रो गर्न खोजिरहेको छु, is this going anywhere भन्ने खालको त्यो एउटा त्यो uncertain खालको आउँछ टाइममा, but then I acknowledge it, and then what I tell myself is you're not alone, you're not the only one who goes through this, you know. And what I also understand is there are certain time like the boss, but then if it stays longer than usual, I make it a point to share it with Feeling and talk about how, you know, feeling that bit of uncertainty and that I would like to talk about it with her. You're right. I'll go say the meeting that she talked about, we had a couple of meetings, but one of the meetings was with our mentor, and he's also one of the directors in the My Emotions Matter team. And being around him and Feeling, I get a feeling that I'm around good people. And, you know, they will guide me because Praveen sir is our mentor to help us with the business side of it, and Feeling herself, she looks into the content side of things, right? And please don't think that I'm somebody who doesn't work at all. I try to bridge the gap between the two. But, you know, I just get a really good vibe when I'm with Praveen sir and Feeling together, and he's always cracking jokes, and he's always inspirational in so many ways, but then he just makes it so light for us. And I feel like we should be fine. We'll be fine. As long as I'm with this team, I'll be fine. So that's also very important. You want to share with us, so now think about how I might be feeling alikati uncertain, जुन मैले भनेको थिएँ त्यस्तो बेलामा maybe if I know that, then I know कि म Praveen sir र Feeling सँगै एउटा meeting गरे भने चाहिँ I'll feel good about myself and I'll feel good about how we are going forward. And that's very important as well. है सो यस्तो खालको अनि बिहान चाहिँ एउटा फोन कल आएको थियो Feeling was on his phone, and then we also work with teachers. एउटा super teacher हाम्रो जुन segments of for teachers developing emotional intelligence in teachers, एउटा हाम्रो it looks like, I'll not give away the details until it's finally done and dusted, तर एउटा एकदमै important project हामीले apply गरेको थियो त्यो होला जस्तो छ. And that euphoric moment when, you know, all your hard work has, you know, probably makes you feel like it's getting you somewhere. I forgot that. I was in एउटा एकदमै euphoria को moment हो. त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो passionate भएको कुरा plus something that you can make a livelihood from, त्यो दुईटा mesh भएर आउँदाखेरि जुन त्यो ikigai भन्छ नि, a purpose for living, त्यो पाएको moment चाहिँ, and then त्यो एकदमै rare हुने भएर चाहिँ त्यो feel गर्न important छ जस्तो लाग्छ, and we were very, you know, vocal about it, we share about it, so that was also one important moment. तर having said that, त्यो मोमेन्टमा मेरो एउटा अवेरनेस चाहिँ के थियो भने we were elated, हैन, त्यो भन्छ नि नेपालीमा अलि नेगेटिभिटी एकदमै फुर्क्यो भन्ने खालको, maybe we had that as well, तर back of our mind चाहिँ के थियो भने okay यो फिलिङ भइरहेको बेलामा चाहिँ we should embrace this feeling, तर at the same time अब अरू कुनै डिसिजन्सहरु छ भने चाहिँ यो मोमेन्टमा लिनु हुँदैन, किनभने हामी एकदमै त्यो युफोरिक भएको बेलामा जेलाई पनि यस भन्ने चान्सेस हुन्छ, त्यो एकदमै overwhelmed भएर के with joy of course, हैन. सो त्यो एउटा अवेयरनेसले चाहिँ त्यसरी हेल्प गर्यो होला. सो just knowing that त्यो बेलामा त्यो डिसाइड गर्नु हुँदैन वा हुन्छ नि त्यो एकछिन मोमेन्ट पनि पास हुन्छ. So I feel like these kind of moods, if you're aware of them, it really helps you you know, make yourself less stupid if there is a decision to be made. त्यस्तै नै हो. सो तर यो हुन्छ नि हरेक पल्ट जति पनि घटना भयो एकैपल्ट मुड कस्तो छ भनेर चेक गरिहाल्नु पर्ने त होइन, बट इफ वी मेक द्याट अ ह्याबिट, बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ आफूले कन्सियसली नै फोर्स गराउनु पर्दैन कि अनकन्सियसली नै मेरो मुड त यस्तो रहेछ, यस्तो फिल गराएर रहेछु भन्ने कुराहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आफै अनकन्सियसली नै गर्न थालिदो रहेछ क्या. अनि बिकज वी हेभ बिन डुइङ दिस फर लास्ट एकदमै भेरी लङ इयर्स, होइन, धेरै वर्ष जस्तोदेखि गरेर हुँदाखेरि यो चाहिँ नेचुरली आउँछ कि अब जस्तो अहिले हामीले यो क्वेसन हामीले प्रिपेयर गरेर बस्दा होइन क्या, इट वाज जस्ट लाइक देयर एकदम इम्प्रम्प्टु हेर्दाखेरि, बट आई कुड लाइक आन्सर मलाई यस्तो यस्तो मेरो आज मुड यस्तो यस्तो थियो है भनेर मलाई थाहा थियो. सो दिस कुड बी एकदमै सुरुमा अलिकति डिफिकल्ट, बट बिस्तारै गर्दै गएपछि सजिलो हुँदै जान्छ. One of the best questions that we ask is how are you feeling right now, and although it might seem like an icebreaker or just something nice to ask to someone, think about it. The way you feel affects the way you learn, the way you decide, the way you treat others, and most importantly how you treat yourself. Right? So maybe one small tip for our listeners to develop their emotional intelligence, and not that we're experts, but then because we care about it, is that you know, you can ask yourself how am I feeling, or if you don't find that exact word, you can tune to your body. If your body is very constricted and you're sweating and त्यो भनेपछि negative तिर skewed हुन सक्छ. But then if you are euphoric and body पनि पुरै expand गरिरहेछ, you can just feel it in the body as well. So that's also one way to tune into yourself to see how you're feeling at any given moment.
So having said that, we are coming to the end of this podcast episode. So one question obviously is, how are you feeling after listening to this podcast? And we hope it's skewed towards something positive. But I'm sure feeling has a better reflective question to leave you listeners with at the end of this podcast episode. Just like a simple question, as a जस्तो mood त different kind of हुन्छ नि त हैन. तिमी हामी आज युफोरिया देखि एकदमै म चाहिँ एउटा पोइन्टमा युफोरिक थिए भने अर्को पोइन्टमा चाहिँ एकदम डिप्रेसिभ पनि भइरहेको थिएँ हैन, विथ अल दिस ट्राफिकको प्रब्लम र कन्ट्रीकै कुरा सोचिरहेको क्या मैले एउटा पोइन्टमा पुगे पछाडि वेयर इज दिस गोइङ भन्ने खालको कुरामा हैन. सो मेबी हाम्रो लिसनर्सहरूको लागि एउटा क्वेसन चाहिँ के हुनसक्छ भने एज अ what was that mood ठ्याक्कै कुन चाहिँ कुराले गर्दाखेरि एकदमै ह्याप्पिएस्ट मुडमा हुनुहुन्थ्यो भने कुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट आफूलाई लाग्ने नेगेटिभ जुन हामीले लेभल गर्छौँ त्यस्तो खालको मुडमा हुनुहुन्थ्यो र क्यान यु नेम द्याट मुड र त्यो हो भने चाहिँ त्यसको पर्टिकुलर रिजन केही छ भने वाट वाज द रिजन बिहाइन्ड इट. आई थिङ्क द्याट कुड बी वान रिफ्लेक्टिभ क्वेसन. Alright, that's fantastic. And if you could come up with some creative names, write it down, send it to us so that we could also borrow it. It's no harm in sharing, right? Yeah. So we'll be back again next Tuesday at 8 p.m. and until then, see you and have a great week ahead.